अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआए परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अल्लाह अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे, जो किसी भी मसले में मुब्तला है, किसी भी मसले का उनको सामना है तो परवरदिगार उनके मसले और मसाइल जो है उनमें उनका बेहतर से बेहतर हल निकाले अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके। और हमारी रोटी में, हमारी रोजी में, हमारे कारोबार में, हमारी आमदनी में इतना इजाफा करे परवरदिगार, इतना इजाफा करे कि हम अपने बुजुर्गों की अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें, उनकी अच्छी से अच्छी हिफाजत कर सकें जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में की। खुद तो वो भूखे रहे मगर हमारे मुंह में उन्होंने नवाला जरूर डाला। और हम अपने औलाद की इस तरह परवरिश करें, इस तरह उनकी नशोनुमा करें कि कल को जब जवान होकर दुनिया के सामने आए तो इंसान एक अच्छे इंसान के तौर पर और इंसानियत से प्यार करने वाले हों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वो आप टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, तो मैं भी आपको बताता चलूं कि मैं इस वीडियो में उन वालिदैन के का जिक्र है जो अपनी औलाद को ना, अपने बच्चों को जिंदा जला देते हैं। ठीक है जी, वीडियो मेरी जरूर पूरी देखिएगा। हो सकता है कि आपके काम की इसके अंदर दो चार बातें हो, क्योंकि कोशिश मेरी यही होती है कि मेरी हर वीडियो में कुछ ना कुछ सबक का हो, कुछ ना कुछ इंसानियत के लिए बेहतर हो। सबसे पहले मैं आपको हदीस मुबारका सुनाता चलूं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, उनका इरशाद है, और उनका इरशाद, उनका फरमान का मतलब कि अल्लाह का हुक्म है कि अपनी औलाद की बेहतरीन किस्म की परवरिश करो। ठीक है ना, अल्फाज आगे पीछे हो सकते हैं, बहरहाल मफहूम यही है इनका कि अपनी औलाद की बेहतरीन से बेहतरीन परवरिश करनी चाहिए। जो कम अज कम मुसलमानों के लिए तो ये लाजिम बन जाता है क्योंकि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और जो आलिम दीन है दूसरे, उनके अल्फाज भी मैं आपको बताता चलूं, वो भी बहुत सी जगहों पर सुनने को मिलता है कि औलाद लेना वाजिब नहीं। ठीक है, अल्लाह से औलाद लेना वाजिब नहीं। अगर आप औलाद लेते हो अल्लाह से तो ठीक, नहीं लेते तो कोई इसमें मुजायका या कोई बुरी बात नहीं है। अगर तो आप अल्लाह से औलाद ले लेते हो ना, तो इसकी जो परवरिश है, अच्छी परवरिश, अच्छी इनकी जो तरबियत है वो करना वाजिब है। यानी कि जिस तरह नमाज पढ़ना वाजिब है ना, फर्ज नमाजें जो है वो वाजिब है, इसी तरह ना औलाद की अच्छी तरबियत करना भी वाजिब है। अब मैं आपको ये चीज बताऊं कि वो माँ बाप कैसे हैं जो अपनी औलाद को आग में जला देते हैं या जिन्होंने जला दिया। तो भाई इसकी छोटी सी मिसाल दूंगा। अगर तो हमने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो थोड़े से बड़े हुए और उन्होंने कोई जना कर दिया तो ये आग। ठीक है, अगर हमारी औलाद थे, हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया, उनमें से किसी ने चोर बन गया या चोरी किसी की कर ली तो वो आग। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको दूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाल है, इसके ऊपर जरूर गौर करिएगा। जरूर ये छोटों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए यकसा है। ठीक है जी, एक फर्ज करते हैं, फर्ज क्या करना है, हमारे मोहल्ले में या हमारे घर के बाहर, पूरी दुनिया में ही आजकल तो ये हो रहा है कि ठेले वाले जो होते हैं, ख्वांचा फरोश जो होते हैं, वो अपनी ठेले पर या अपने कंधों पर टोकरियों में सामान बेचने आते हैं, आवाज लगाते हैं, अपने फर्ज करते हैं। जैसे सब्जी वाला आया तो आजकल यहाँ पर कराची में, पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम है और यहाँ पर गाजरें वगैरह जो है वो ठेलों पर नजर आती हैं, तो अक्सर बेचने वाले आते हैं तो हम लोग आवाज लगाकर उनको बुला लेते हैं और बुलाकर कहते हैं कि भाई अलग अलग सब्जी का जो रेट होता है रेट पूछते जाते हैं। और उतने में हम लोग क्या करते हैं, हमारी औलाद हमारे बराबर ही खड़ी होती है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे हमारे साथ ही होते हैं। हमने खड़े खड़े में वहां से गाजर उठाई, उठा के मुंह में डाली, साफ की, उठा के मुंह में डाली और खाना शुरू हो गया। हमने मालिक तक से नहीं पूछा कि मैं खा सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ, किसी किस्म की हमने इजाजत नहीं ली। और मालूम है वो गाजर जो हमने बगैर पूछे उठा के खाई है वो क्या है, वो आग है। बच्चा क्या करेगा, माँ बाप ने उठा के खाया, बच्चा भी उठाएगा, हाथ से साफ करेगा, साफ करे नहीं करे ना करे, उठाएगा और उठा के मुंह में डाल के खाना शुरू कर देगा। ये हमने क्या किया, अपने लिए भी आग पैदा की और बच्चे ने हमें देखकर उन्होंने भी आग जो है अपने लिए पैदा कर ली। जब तक वो पक्की जिंदगी में पहुंचेगा वो इतना पक्का हो जाएगा कि वो किसी को छोड़ेगा ही नहीं, जो चीज नजर आएगी उठाएगा मुंह में। अक्सर मैंने देखा है, जब मेरी आंखें ठीक थी, वो पहले भी बताया था, रोड एक्सीडेंट से मेरी आंखें जो है अभी खराब हुई है, तो जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम होती है, मगर फिर भी अल्लाह का लाखों बार शुक्र है, उसके प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके आल के सदके अल्लाह मुझे भी रोजी दे रहा है खाने के लिए।
تو ایک درخواست کروں گا آپ سے کہ میرا چینل جو ہے پلیز 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 اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو ضرور بولیں، سبسکرائب کریں اور ویو کریں، تاکہ میرے بھی معاشی حالات جو ہے کچھ حد تک اللہ پاک اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے بہتر کرے۔ تو اب کیا ہوتا تھا، دکان میں ہم جاتے تھے نا مارکیٹ میں، تو وہاں بڑی بڑی جو دکانیں ہوتی ہیں ان کے باہر نا بوریوں میں توڑے جو ہوتے ہیں ان کے اندر نا ڈرائی فروٹس یا اس طرح کی چیزیں نا رکھی ہوتی ہیں۔ تو اکثر مائیں جاتی ہیں، عورتیں جاتی ہیں زیادہ تر شاپنگ کرنے راشن وغیرہ کی، تو وہ کیا کرتی ہیں وہاں کھڑے کھڑے نا کبھی بادام اٹھا کے کھا لیں گی، یا کوئی آدمی ہوں گے یا کوئی صاحب ہوں گے وہ اٹھا کے کھا لیں گے۔ چاول پڑے ہوتے ہیں بوریوں میں، تو ان میں سے کھلی بوری میں سے چاول اٹھائے منہ میں ڈال لیے۔ اب بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے بھی اپنے ماں باپ کو دیکھ کر وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، جو چیز نظر آئی اٹھایا منہ میں ڈال لی، مالک سے اجازت نہیں لی، نہ اس نے پوچھا، جبکہ اس دکاندار بیچارے کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس دکھائے گا تو بکے گا نا، جب تک وہ دنیا دیکھے گی نہیں اس کے بعد یہ بھی چیزیں وہ خریدنے کی خواہش ظاہر ہی نہیں کرتی۔ تو اب کیا ہوتا ہے، وہ اٹھا کے منہ میں، اب جو ان کے ساتھ بڑا ہوتا ہے یعنی ماں ہو یا باپ ہو وہ تو اٹھا کے کھاتا ہے، وہ اپنے لیے آگ پیدا کر لیتا ہے، بچہ اس کی دیکھا دیکھی اپنے ماں باپ کی دیکھا دیکھی وہ بھی ہاتھ مارتا ہے، اٹھا کے منہ میں ڈالا، چاہے چاول کا ایک ہی دانہ کیوں نہ ہو، چاہے چنے کا ایک دانہ ہی کیوں نہ ہو، خدا کی قسم یہ آگ ہے، کیونکہ بغیر اجازت، بغیر مالک سے پوچھے، بغیر اس کی قیمت دیے، ایک تو ہوتا ہے نا مالک دکاندار بولے کہ آپ کھا کے چیک کر کے دیکھ لو، یا اگر ہم بول دیں بھائی میں چیک کر لوں اس کو کیسا ہے یا کیسا نہیں ہے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، کیونکہ مالک کی رضامندی سے، اس کی اجازت سے نا ہم لوگ چیز کھاتے ہیں۔ اگر تو ہم نے اٹھایا اور ایویں اٹھا کے منہ میں ڈال لیا اور کھانا شروع کر دیا، مالک بھی اخلاقاً خاموش رہا، جبکہ دل میں اس کے بھی 100 باتیں ہوتی ہیں جو وہ سنانا چاہتے ہیں، مگر وہ گاہک نہ خراب ہو جائے اس لیے وہ چپ ہو جاتا ہے، مگر وہ دنیا کی حد تک چپ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے پاس جا کر خاموش رہے گا، وہاں جا کر مانگ لے گا، وہ ایک دانے کے بدلے بھی نا نیکی لے جائے گا بہت ساری۔ تو اس لیے ہم لوگ کیا کہیں گے اس کو، میں کم از کم یہی کہوں گا کہ چاول کا وہ ایک دو جو دانہ ہے نا، وہ یا تو ہماری ساری نیکیاں لے جائے گا یا تو ہمارے لیے آگ کا وہ سبب بنے گا۔ تو انہیں والدین کے لیے میرا یہ پیغام ہے، میری یہ ویڈیو ہے کہ خدا کے لیے دوسرے کی جو چیزیں وہ اٹھا کر کبھی بھی بغیر پوچھے، بغیر اجازت نہ استعمال کریں، نہ کھائیں، نہ پرفیوم وغیرہ لوگ لینے جاتے ہیں، اٹھایا 10 بوتلیں نکلوائی، ایک اٹھایا کپڑوں پر ڈالا، واپس کی بوتلیں اور آ گئے، یہ بھی آ گئے، کیونکہ مالک سے ہم نے پرمیشن نہیں لی، ہم نے اٹھایا لگایا آ گئے، اور باہر آ کر اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے بڑوں کے ساتھ جو بھی ساتھ ہوگا اس کا ہنس ہنس کے بتایا دیکھو میں نے پارٹی میں جانے کے لیے یا پھر کسی بھی جگہ کچھ بھی یعنی مذاق بنانا ہوتا ہے تو مذاق بنایا کہ بھائی دیکھو میں نے تو پرفیوم لگا لیا، میری اب باڈی میں سے بدبو نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک آگ ہے۔ آگ یہ نہیں ہے خالی کہ اگر ہم نے کسی کو قتل کیا، زنا کیا، کچھ کیا تو آگ ہمارے لیے بنے گی، ایسا نہیں ہے، بغیر پوچھے کسی کی بھی کوئی چیز اٹھا کے کھانا، یہ اولاد کی بری تربیت کرنا جو ہے ایک چیز ہے یہ۔ تو اب دوسرے نمبر پہ بچوں کے اوپر نظر رکھنی ہے ہم نے کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کہاں نہیں جاتے، کس مدرسے میں جا رہے ہیں، مدرسے کے اساتذہ کیسے ہیں، کس اسکول میں جا رہے ہیں، اسکول کا ماحول کیسا ہے، اسکول کے ٹیچرز کیسے ہیں، کسی قسم کی ان میں خرابی یا برائی تو نہیں، اس کے اوپر ضرور نظر رکھنی ہے۔ اگر کل کو بچہ جوان ہو کر، یا آج کل جوان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی بچوں کو، تو وہ پہلے پیدائشی جوان ہی ہوتے ہیں، تو اگر کوئی خدا نہ خواستہ زانی نکلتا ہے تو اس کا گناہ بچے کو تو ہوگا ہی ہوگا، اس سے زیادہ ماں باپ کو ہوگا، کیونکہ اللہ نے پہلا سوال یہی کرنا ہے کہ آپ نے انہیں تربیت کیوں نہیں کی، انہیں کیوں نہیں بتایا کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے۔ میں نے تو تمہیں بتایا نا اپنے پیارے نبی کے ذریعے، اپنے راستے سارے میں نے کھول کے اپنی سارے علم کھول کے تم تک پہنچا دیا، تم نے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ کیوں نہیں اس چیز کو ڈسکس کیا، کیوں نہیں انہیں سمجھایا۔ اب دوسری مثال دوں گا، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض کریں میں نماز پڑھتا ہوں اور میرا فرض کریں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی نماز کے تک پہنچ چکا ہے، نماز پڑھنے تک، تو میں اسے اپنے ساتھ نہیں لگاتا، میں اکیلا نماز پڑھتا رہتا ہوں۔ تو خدا کی قسم سچ بتاؤں، یہ جو میری نماز ہے نا وہ کسی کام کی نہیں، کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کو تو نہیں نہ سکھائی، یا اپنی بیٹی کو تو نہیں نہ بولا کہ آؤ میرے ساتھ نماز پڑھو۔ میرے بیٹی اور میری جو بیٹا وہ ہے اس کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ میں نے کرنی ہے نا، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ تو میں اب خود تو نماز پڑھ رہا ہوں، ان کو میں کارٹون میں لگا کے بیٹھا ہوا ہوں، یا وہ گیم کھیلنے میں لگے ہوئے، یا پھر کسی بھی یعنی دوسرے مشغلے میں لگے ہوئے، دنیاوی جو مشغلے ہوتے ہیں ان میں لگے ہوئے، اور ہم دین سے دور ہیں۔ تو بھائی میں اپنے لیے تو میں نے آگ بنا لی، ساتھ میں نے اپنی اولاد کو بھی آگ میں جھونک دیا، کیونکہ اکثر لوگ یہی سننے میں آتا ہے کہ بھائی ابھی چھوٹے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، تو بھائی چھوٹا کچھ بھی نہیں ہوتا،
छोटा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के अहकामात तो देखें, 6 साल या 7 साल की उम्र में नमाज फर्ज कर दी गई है। तो जब अल्लाह ने छोटा नहीं देखा तो हम कौन होते हैं छोटा देखने वाले। ये जो 4 साल 5 साल 6 साल ये उम्र होती है ना, इसके अंदर तरबियत की उम्र होती है। इसके अंदर भले वो नमाज ना पढ़े, ठीक, कोई बात नहीं, बराबर खड़ा तो कर सकते हैं ना। जैसे मेरी वाइफ है, जब वो नमाज पढ़ती है, मेरी छोटी बेटी है तकरीबन 6 साल की है, उसको अपने साथ खड़ा करती है, पढ़ो नमाज। भले आज वो गलत पढ़ेगी ना, आज माँ को तंग करेगी, इंशाल्लाह उम्मीद है पूरी हमारी दोनों मियाँ बीवी की अल्लाह पाक से कि वो जरूर एक दिन ऐसी होगा कि वो खुद से नमाज पढ़ेगी और अच्छी तरीके से, हमसे ज्यादा जुस्तजू से पढ़ेगी। तो ये नहीं सोचेंगे छोटे हैं तो वो क्या करना, बड़े होंगे सीख जाएंगे। बड़ा होकर उन्होंने बिगड़ना है, सीखना नहीं है। क्योंकि जिस तरह हमने वो कहते हैं ना, मकान की अगर पहली ईंट टेढ़ी हो तो पूरी दीवार ही टेढ़ी जाती है। तो ये चीजें जो है बड़े बूढ़ों की कही हुई है, इनको भूलना नहीं चाहिए, इन्हें अपनी जिंदगी में दोहराते रहना चाहिए, ताकि हमसे कोई गलतियां ना हो, हमसे कोई गुनाह ना हो, हम अपनी औलाद को हकीकत में आग में न फेंक दे। तो ये आग है, वक्त है, जब तक सांस है, जब तक दिल में धड़कन है, जब तक दिमाग सोचने के काबिल है, खुदा के लिए अपनी औलाद की अच्छी से अच्छी परवरिश करें, अच्छी से अच्छी उनकी देखभाल करें। क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। मैं एक छोटा सा वाकया बताता चलूं एंड में वीडियो खत्म करने से पहले, कि मेरे एक दोस्त है, उनसे मैंने पूछा कि भाई सिगरेट पीते हुए तुम्हें कितना अरसा हुआ। उन्होंने कहा मैं 15-16 साल का था जब से पी रहा हूँ। तो मैंने उनसे कह दिया क्या हुआ, तुम्हारे माँ बाप ने मना नहीं किया या तुम्हें टोका नहीं या डांटा नहीं तुम्हारे बाप ने? तो कहता है नहीं, उनको पता ही नहीं था। तो भाई कोशिश करें हम उन माँ बाप में से ना हो कि जिनको मालूम ही ना हो कि उनकी औलाद क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, अपने बच्चों के ऊपर खबर रखें। ये ना हो कि हम अपने हाथों से ही अपनी औलाद को आग के अंदर फेंक दें और वो जब जलें तो हमें अफसोस हो, क्योंकि साथ में हम भी जल रहे होंगे, हम नहीं बचेंगे। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि औलाद गलती करेगा तो माँ बाप गलती करेगी तो माँ बाप बच जाएंगे, माँ बाप भी रगड़े में आएंगे। क्यों? क्योंकि तो माँ बाप ने उन्हें क्यों नहीं सही रास्ता दिखाया। ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज आपको और डिस्कस करता चलूँ। ऐसे मेरे बहन भाई जो हो, शादीशुदा जो होते हैं, जिनको औलाद की ख्वाहिश हो मगर किसी वजह से उनके यहाँ औलाद पैदा ना हो रही हो, तो वो जरूर मुझसे अपना मसला डिस्कस करिएगा, मुझे जरूर बताइएगा, ताकि मैं उनको वीडियो के जरिए उसका आसान से आसान हल बताऊं। इंशाल्लाह दुआ यही होगी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और उनकी आल के सदके मेरे तमाम सब्सक्राइबर जिनको औलाद की जरूरत है, जिन जो है औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, अल्लाह उनको बहुत जल्द और लंबी जिंदगी वाली औलाद अता करे, उनकी झोलियां भर दे परवरदिगार अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके। आखिर में दुआ करेंगे अपने परवरदिगार से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके मेरे जितने सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स बीमार है, अल्लाह उन्हें सेहत अता करे, और जो किसी भी मसले में मुब्तला है, अल्लाह उनका मसला जल्द से जल्द हल करे, और जिनको किसी भी मुश्किलात का सामने, अल्लाह उनकी मुश्किलात में बेहतरी लाए, आसानियां पैदा करे, और उनके घर के मामलात जो खराब है अल्लाह उनके मामलात बेहतर करे, और हमारी रिस्क में, रोजी में, हमारे कारोबार में परवरदिगार इतना इजाफा करे कि हम अपने बुजुर्गों की अच्छी से अच्छी हिफाजत कर सकें। और खास तौर पर मैं दुआ करूंगा उन वालिदैन के लिए जिनके घरों में बेटियां हैं, अल्लाह उनकी रोजी में, उनके कारोबार में, उनकी आमदनी में बहुत ज्यादा इजाफा करे, ताकि वो अपनी बेटियों को बोझ ना समझे और उनकी अच्छी परवरिश कर सकें। जिस तरह से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हुआ उस तरह से उनकी परवरिश कर सकें, और हम अपनी औलाद की इस तरह परवरिश करें मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके के हम जब वो हमारी औलाद जवान होकर बड़े होकर दुनिया के सामने आए तो अच्छे इंसान के तौर पर सामने आए, और दुनिया से प्यार करने वाले हों, इंसानियत से प्यार करने वाले हों, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी आल से प्यार करने वाले हों। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद।